Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Business icons, entrepreneurs, startups, visionaries, and community impact leaders were awarded in a star-studded Enterprise Excellence Award ceremony at the Planet Hollywood Resort in Uttarda. In the first category, the award for Business Excellence exhibiting excellence in business enterprise was conferred to Kilowatt Digital Strategy, Design and Development Agency. The Leadership Excellence Award for being among the leaders who are at the forefront of business enterprise in Goa was awarded to Dr. Sriram Natarajan, Founder Director, Morbio Diagnostics Private Limited. Women Entrepreneur Award for the women who step up and go beyond to be leaders of enterprise was conferred to VM Braganza Frugat, Goa's premier dairy food brand that offers. Women Entrepreneur Award for the women who step up and go beyond to be leaders of enterprise was conferred to VM Braganza of Frugat, Goa's premier dairy food brand that offers natural yogurt free from preservatives and stabilizers. Wakao Foods, India's first brand that makes ready-to-eat products from jackfruit, was bestowed with a Startup Award for companies who are pushing the boundaries from within the state's startup ecosystem. The Innovation Award for driving innovation in enterprise was given to Pneumatic, a Goa-based supply chain tracking and coordination platform for B2B transporters and consignors in India. The Community Impact Leadership Award for creating a positive impact within the community in every way was conferred to Street Providence for being constituted solely to care and rehabilitate homeless, street people, drug and alcohol addicts, poor, marginalized and abandoned senior citizens. Late Vincent Ramos, the real Taj of hospitality industry in Goa, late Victor Albuquerque and late Ivor Costa Azaredo Bebe from the Costa and Company Private Limited were conferred the Visionaries Forever Award for the immense contribution to Goa and their respective sectors. Srinivas Dempo from the Dempo Group and Glenn Saldana, Chairman and Managing Director of Glenmark Pharmaceuticals, were awarded Business Icons of Goa at the Business Icons Meet. Hundreds of inmates of Street Providence NGO in North Goa gathered outside the Directorate of Health Services offices at Kampal to protest apparent lack of medical facilities reaching their homes on Monday. The protesters emphasized that this issue persists despite a 2-year-old order issued by the DHS. The protesters have also warned the government of staging a protest in large numbers if the issues are not resolved within a week. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ते प्रायमरी हेल्थ सेंटरान एवरी 15 डेज आमच्या घरान येवंक जाय. त्यांची ऑर्डर ती माझी ऑर्डर न्हू, त्यांची सायन आहा, त्यांचो डॉक्युमेंट त्यांचे सगळे 2 वर्सां जाली हे इम्प्लिमेंट जायना. आतां हे इम्प्लिमेंट जायना म्हणून आमी तांकां हाडले, पिसफुली हाडले दाखोवपाक बाबा तुमी आतां कितें आमकां हेल्प करा. आतां नंबर वाडटा आमचे, तेन्ना जेन्ना ऑर्डर दिता आमचे कडेन 100 मनीस आसले, आतां आहा 200, फुडल्या वर्सा 400 जातले. सो सगळे तर आमीच कोत्तेले जाल्यार कशें जातलें सांग. हेंकां आतां हॉस्पिटलान व्हरपाक ताका टायम आहा, एनर्जी आहा, कॉस्ट आहा, तिंगा आतां डॉक्टर लोड आहा. एक हे आमकां हेल्प करा नाल्यार एक तुमी व्हरा. So त्या वक्तीन तिणें सांगलां की न्यू प्रपोजल, फ्रेश प्रपोजल घाल बिफोर द डायरेक्टर, and I requested her to personally intervene in this matter because she has been here, she has seen what has happened. So I said, you please brief the director and personally intervene in this matter as soon as we give you the letter, and as soon as possible work out some solution. आता 2 वर्सां आमी ही ऑर्डर स्टार्ट केलेली पळय, एकदांच आमकां दिसता ते डॉक्टर येयलेले 15 दिसान चॅक केले आनी गेले ती कोलवालेसून. बाकीचे केन्ना आजून येवकूच ना ती ऑर्डर घेवन. आमी तांकां फोन करून सांगले पळय बाबा ही आमकां ऑर्डर, ती ऑर्डर आमच्याच कडेन आहा. ती बाकीच्या हॉस्पिटलांनी ऑर्डर कोण धाडटलो, आमी धाडूंक परत झेरॉक्स कॉपी दिवंक तांकां थंय जायना न्हू. तें ऑर्डर दिली जाल्यार ती ऑर्डर सगळ्या हॉस्पिटलांनी पावोंक जाय. बाबा हे NGOचेर येता स्ट्रीट प्रोविडंट मनशाक घेवन तांकां स्पेशल प्रेफरन्स दिवंक जाय, कितें आहा वे ऑफ करूंक जाय, हे सगळें भितून घालून आतां ती म्हणटा की आमकां एक प्रपोजल दी सगळें. हांव जाणा सगळें वाडला, आमचे पेशंट वाडले, आमकां त्रास जाता म्हणून आमी परत हांगा येयले गोंयान 2 वर्सांनी. आतां 2 वर्सान कांय जावंक ना. दोनाल आमचो सर परत वचोन तांकां सांगून की नवो डायरेक्टर येयली ही चेंज जाली पळय तेन्ना तांकां येवन सांगलेलें पळय तेणी पळोवया म्हणून सांगलें. सगळें जालें. आतां आमकां त्रास जाता म्हणून आमी हांगा येयल्या. Mapsa police have successfully apprehended the prime suspect involved in a recent burglary at Para Kanka.
Accused Madesh Mapshekar, resident of Saliswada Para, managed to flee with goods worth rupees 2.5 lakhs in the wee hours on Saturday. However, Mapsa police managed to catch hold of the accused within a few hours and recovered all the stolen valuable items. On March 2, 2024, Mrs. Karuna Prasad Parab lodged a complaint in Mapsa police station detailing the alleged burglary that occurred on February 29, 2024. According to the complaint, between 2:15 hours to 2:24 hours at Saliswado Parra, Bades, Goa, Mr. Madesh Mapshekar of Saliswado Parra, Bades, Goa, unlawfully entered the complainant's storeroom through the main door rolling shutter. The accused, identified as Mr. Madesh Ramdes Mapshekar, reportedly made off with the valuable items including 2 DVR processor of make Novastar VX4S, 50 square meter of electrical cable and 2 switchboards of an LED screen. The stolen items collectively amounted to rupees 2,50,000. The Mapsa police registered a case under section 454 and 380 of the Indian Penal Code, making it as crime number 42/2024. The investigative team, led by PI Nikhil Palekar, along with PSI Bablu Parab, Head Constable 4903, Police Constable 6120 and Police Constable 7916 diligently pursued the case. At least 6 protesters of Goans against EVMs quoted arrest demanding scrapping of the use of EVMs. The group handed a representation to the Election Commission, which is said to be signed by nearly 1 lakh Goans, which constitutes 10.25% of the total population of Goa. इसके लिए आप हम सब वहां से आजाद मैदान से चलकर यहां तक आए हैं। वो ज्ञापन हमने जब हम देने गए तो जॉइंट इलेक्शन ऑफिसर वहां पे थी लेडी, तो हमने कहा भाई आप तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं नहीं, तो हम आपको तो नहीं देंगे। वो कहना हमें ही दे दो कि नहीं, हम देंगे उनको जो हेड है। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेड, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हम लोगों को इसीलिए टाइम लग गया। जब वो आए तब हमने उनको अपना ये ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन और इसके साथ जो 1 लाख गोवा के लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं, वो भी हमने उसकी कॉपी उनके साथ में दी। ये उन्होंने यहाँ पे जोरदार तालियां, गोवा की जनता को जोरदार तालियां, जो 1 लाख लोगों ने साइन करके आज ज्ञापन जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जमा करा है। ये पहली बार है कि किसी स्टेट के 1 लाख जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करके कोई ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचाया है। ये पहली बार है। तो गोवा के लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली। ये बाकायदा उन्होंने रिसीव करके दिया है। इस पे एंट्री नंबर है EN नंबर 7668/C, ये दिया है। और आज की डेट है L, और आज की डेट है 4/3/2024, मोहर लगा के दिए। और मैं समझता हूँ आगे की जो सारी चीजें हैं रामा भाई आपको कोंकणी भाषा में बढ़िया तरीके से समझाएंगे। 11.5 लाखांतल्यान 1 लाख लोकांनी ऑलरेडी सिग्नेचर मारलेले असतात। गावांनी आम्ही अजूनपर्यंत पावले ना, तरी सुद्धा 1 लाख म्हणल्यार 10.25% ऑफ द गोवन्स हॅव ऑब्जेक्टेड फॉर EVM. लक्षात घ्या, 1999 सगळ्यांत पयली इंडियन तर EVM इम्प्लिमेंटेशन जाला जाल्यार ते गोंयान जाला, आणि सगळ्यांत पयली तर बंद जातले 1 लक्षात घेवपाची गरज आसा। 1 लक्षात घेवपाची गरज आसा। आमकां काही लोकांनी थंयसर पुलिसांनी इन्स्ट्रक्शन आयिल्ल्या प्रमाणे पुलिसांक हांव म्हणटा की तांकां जे इन्स्ट्रक्शन येता पळय तेज्या प्रमाणे ते हँडल करता। आयज आमी आझाद मैदानाचेर सून हांगा वयर आयले, जाणटी बायलां, जाणटे मनीस, सगळ्यांक पयलीं हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, कित्याक लागून 70 years वॉकिंग डावन फॉर 3 kilometers फ्रॉम आझाद मैदान टू इलेक्शन कमिशन फॉर जोगनी. दिस इज पावर ऑफ गोवन. आणि लक्षात घ्या, जरी तर आम्ही 4 किलोमीटर चालपाक रेडी आसात,
जाल्यार आमचे यंगस्टर्स हांगा उलो मारतात आमी गोंयान 2 सीट जरी असले जाल्यार गोंयान ईव्हीएम मशिनाचेर आमी करूंक दिवचो ना आमी बॅलेटाचेरूच करूंक दितले. Environment Minister Alesh Sequeira has acknowledged issues of water scarcity in certain regions of South Goa, specifically Uthodda and Nuwe. During his address at the Panchayat Chalo program held at Naveli, the minister confirmed that the government is actively addressing the situation by distributing water tanks to residents in these affected areas. Additionally, highlighted ongoing efforts in the installation of water pipelines to elevate the water shortage concerns in these mentioned regions. आज म्हणून आजपासून कोणी कंप्लेंट केलं ना मग आय नीड टू इम्प्रूव द स्टोरेज फॅसिलिटी ऑफ द पीपल. वी आर डिस्ट्रीब्युटिंग वॉटर टँक्स 1000 लिटर वॉटर टँक. आता एकली बायल बोर्ड मारता शालट म्हणून 5 उतोर्दा आजपासून ती मुगेले कंप्लेंट घेऊन येयला ना उदो ना म्हणून. आणि इन्सिडेंटली सांगो तुमकां थिंगाय सरकारान एक नवो पायपलायन सँक्शन केलो आसा. वर्क इज इन प्रोग्रेस टू ले द पायपलायन. आणि म्हाका खात्री आसा बाय द मंथ ऑफ एप्रिल दीस लायन विल स्टार्ट फंक्शनिंग एंड देर विल बी नो वॉटर शॉर्टेज. आतां कितें तें मातशें तियात्र करपा जाय म्हूण ती करीत आसा. लोकांक जोर तर उदक ना आतां ती म्हणटा कितें 3 दीस 4 दिसां उदक येत म्हणून. शी शूड गिव मी अ लिस्ट. आय विल डिलिव्हर स्टोरेज टँक्स टू देम. ती खबर नासतना हांवें थिंक टँक जायते पावयलो आसा इन हर वॉर्ड. कितें हांव जाणा ती म्हाका उदका त्रास जाता. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to know their perspectives on whether the announcement of the STs threatening a political uprising will impact the elections in Goa. निश्चितच जातलो. पहिलो म्हणजे विशय कितें आसा आमी समजून घेवया. जाला कितें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन असेंब्ली जो ST समाज जो आसा हो ताका कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा. खंयचोच पक्ष खंयचेच गव्हर्मेंट ताका ना म्हणूंक शकना. कारण भारताच्या राज्य घटनेन तांकां हो अधिकार दिल्लो आसा. तेंच्या हक्काची गोष्ट आहे. त्या खातीर पावर जी आसा जी रिजर्वेशन करूंक जाय ती आसा इलेक्शन कमिशनाच्या हातान. सरकारच्या हातान ना. सरकारच्या हातान कितें आसा. सरकारच्या हातान आसा रेकमेंडेशन करप जे राष्ट्रपतीन एक नोटिफिकेशन काडूंक जाय की तुम्ही डिलिमिटेशन कमिशन तयार करा एका रिटायर्ड जजाच्या अंडर. त्या उपरांत ते जे कमिशन जे तयार जाता ते आपूण अभ्यास करून त्या असेंब्लीन त्या राज्याची जी असेंब्ली आसा त्या जाग्याचेर कितली सिटां रिजर्व जावची ते डिसायड करता. खंयची सीट जावचे हे सगळे डिसायड केल्या उपरांत ते आपलो रिपोर्ट जो आसा तो इलेक्शन कमिशनाक दिता. आनी इलेक्शन कमिशन त्या उपरांत मागीर त्या प्रमाणे ती रिजर्व सीट जे डिक्लेअर जातात थंयसर रिजर्व फक्त त्या ट्रायबल लोकां खातीर दवरता. हेतून प्रोसेस 2014 आमचे काँग्रेस पक्षाचे गव्हर्मेंट आसतना जाल्लो. तेंच्यांनी कळयल्लेले की फुडें करचें म्हणून. पण 2014 नंतर जेन्ना BJPचे गव्हर्मेंट येयला तेंच्यांनी फुडलो प्रोसेसूच करूंक ना. हे सांगचे पयलीं म्हाका 2 प्रकारान पळोवचें पडटलें. एक स्टेट वायज आनी एट अ नॅशनल लेवल. आतां स्टेट वायज पळयलो जाल्यार गोंयान आमकां हें अपरायझींग जालें जाल्यार तितूनय पॉलिटिकली पळय पावरफूल मनीस आसा ते आपले एक कोटेरी घेवन बसतात. ते जावं ST जावं मागीर OBC जावं तेंची एक आपली कोटेरी आसता. सो तितून ते डिवायड अँड रूल हात्यार यूज करतात. सो इन दॅट टर्म्स इफेक्ट तर जातलोच. बट कितलो इफेक्ट जातलो वॉट पर्संटेज वील द सरकार प्रेझंट सरकार विच एवर द गव्हर्मेंट वील दे गेट स्कॅर्ड ऑफ देम एंड वील इट इफेक्ट देम काय म्हणची जाल्यार थोडो प्रभाव पडटलो. बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गॉज की बाय वेदर द इफेक्ट वील बी व्हेरी ट्रेमेंडस आनी तेंचेर भी येवपाचें सारकें कितें जातलें काय ना. कारण हांवें सांगलां तशें एवरी लिडर इन गोवा दे हॅव अ टच विथ एवरी ST ऑर OBC कम्युनिटी. सो तेंची एक कोटेरी आसता ती सगळे एका बराबर सगळे भायर सरनात. ते आमदारांक बाब येतात मागीर.
अवश्य जातलो अशें म्हाका दिसता. कारण कित्याक खबर आहा, ST समाज आपल्या परीन आपल्या अधिकारा खातीर आज झगडत आसा. म्हाका दिसता की सरकार ज्या पद्दतीन तांकां आपालिपा करता पळय, वीच इज व्हेरी बॅड. आनी हे कित्याक करता? कारण तांकां खबर आसा की ST समाज जो आसा पळय आज गोव्यान 17% कितें तरी आसा. हागेले डेमोग्राफिकली आनी मागीर ते डिलिमिटेशन करून मागीर तागेले कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी कशें कितें जे प्रकार जाता आनी रिजर्वेशन जालें तर तांकां कितलीं सिटां दिवची पडटा. हाजेर जेन्ना विचार करतले पळय तेन्ना सरकाराक खऱ्या अर्थान नाहक त्रास जातलो. तर कित्याक? ST समाज एकी कडेन येता, हो खऱ्या अर्थान आपल्या समाज कशें आपलें बरें करपाक सोदता, पण ते तशें न जाता सरकाराचें धोरण कितें आसा आज की आय डू नॉट नो मच मोर, बट वॉट एवर आय हॅव सीन, म्हाका दिसता की सरकाराचो पूर्व म्हणजे पूर्ण प्रयत्न आसा की कशाय पद्दतीन तांच्या समाजा भितर म्हणजे ST समाजा भितर डिविजन जावचें. हो तांगेलो प्रयत्न आसा, पूर्ण त्या दोळ्यांनी दृश्टी पडटा, आयकता आनी तो आमी पळयता सुद्दां. कित्याक डिविजन करपाक सोदता? कारण आमी आतां पळयलां ज्या पद्दतीन म्हणजे थोडेफार जें पॉलिटिकल ज्ञान आसा लोकांक आनी आमच्या सारके सामान्य व्यक्ती तातूंत कळटा की अरे BJP ST समाजाक डिवायड करूंक सोदता, हेंच पूर्ण ते समजता. दुसरी गजाल, आनी एक पॉलिटिकल पार्टी भितर घालून अजून तांगेले सामकें बारीकान बारीक डिविजन करपाचो प्रयत्न आसा, जेणे करून तांकां इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक स्वताक लाभ जावचो आनी बाकीचे हरचे. कारण आनी बाकीचे हरचे कशें तर ST समाज आनी बाकीचो समाज एकी कडेन न येवचो, हो एकमेव तांगेलो विशय असो म्हाका दिसता. त्याचो इम्पॅक्ट खूब व्हडलो जातलो आनी जावपाकूय जाय. कित्याक तर आयज तेंच्यांनी जे ST समाज आहा जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता कळ्ळें तुका, हो तेंचो डिमांड कितलींच वर्सां जालीं आसा. कितें आनी तो डिमांड सरकार हे जे आतां पॉलिटिकल पार्टीज आहात न्हू तांकां फुलोवन तो डिमांड तेंचो फुलफील करपाकूच सोदिना. आपल्या फायद्या खातीर हेच्या पयलीं सुद्दां ST वोट्स यूज केल्यात आनी हे राजा जाले, राजा म्हटल्यार निवडून येयले. कितें आनी निवडून येतकूच मागीर तांकां कोण विचारिना. सो आयज इलेक्शनाच्या टायमाचेर हो जो मुद्दो आतां रायज जाला खबर आहा तुका, आतां आमचे जे ST बांधव आहा तेंच्यांनी सांगलां की आमी हो मुद्दो लास्ट मेरेन आमी सोडचे ना म्हणून. कित्याक सांग ह्या फावटी जर आमकां मेळना सपोज रिजर्वेशन न्हू जाल्यार फुडें अशेंच जातलें, आयज फाल्यां चालूच जातलें. हेच्या पयलीं आमच्या CMान सुद्दां म्हटलेलें आहा की 27 पळोवया म्हणून. सो आयज तेंचें म्हणणें आहा कितें की आयज जे तुमी आमकां कमिटमेंटां दिता न्हू ती कमिटमेंटां तुमी फेल जाल्लेले आहा सगळे, कळ्ळें तुका. आनी फेल जाल्ल्या कारणान आमकां सरकाराचेर विश्वास ना, सरकाराचेर विश्वास ना तुमी दितले म्हणून. सो आयज जो स्टेप तेंच्यांनी घेतला की पॉलिटिकल अपरायझींग जातलें म्हणटात ते जातलें आनी जावपाकूच जाय. कित्याक सांग इंडिया इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री आनी आपल्या हक्का खातीर, आपल्या समाजाच्या हक्का खातीर, आपल्या लोकांच्या हक्का खातीर झगडपाचो सगळ्यांक रायट आसा आनी ते जे करतात ते सारके करता आनी हांव जाल्यार तांकां फूल सपोर्ट करता. सी व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आसा रायट फ्रॉम द बिगिनींग जेन्ना मुवमेंट सुरू जालो 2 वर्सां पयलींच्यान की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2024 पयलीं जाय आनी हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन बेश्टें जाय म्हणून आमचे कितलेशे इश्यूज जे अनरिजॉल्व उरलेले आसा पळय 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन म्हणल्यार 2500 crores हे एलोकेट जावपाक जाय, वापर जावपाक जाय. जे आमचे रस्ते ना ते जावपाक जाय. हे सगळे जर पळयतले जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशनूय जावपाक जाय. नोटिफिकेशन बिफोर 2024 हो आमचो डिमांड आशिल्लो, अजून पर्यंत डिमांड आहा. कोर्ट लागच्या पयलीं तेंच्यांनी अनावन्स करचें. 48 hours टायम दिल्लो आहा, नाजाल्यार आमी हंगर स्ट्रायकार बसतले, हेंय आमी क्लियर दिल्लें आसा. आतां पॉलिटिकल इम्पॅक्ट जातलो अशें आमी कित्याक लागून म्हणलेलें एक गजाल आसा. आमी 1,80,000 वोटर आसा गोंयांत, नॉर्थ आनी सावथ धरून म्हणलेलें. आनी जे डिफरन्स ऑफ वोट एक खंयचोय तर कॅन्डिडेट जिखता नॉर्थ आनी सावथान तर 10,000 मतांनी वोट सकयल जाता आनी नॉर्थान जर 50 to 60-70,000 डिफरन्सीस आसा. सो आतां सद्या प्रेझेंटली कम्युनिटी इज हॅविंग 1,80,000 वोटर्स. ह्या फावटी कम्युनिटी लायन्साचेर वोट जे आमी मांड डिसायड करतले त्या हेजेर खूब इम्पॅक्ट जातलो, कारण गव्हर्मेंटाक जरी तर तेंच्यांनी 24 पयलीं तेंच्यांनी काडिना जालें. सो दीस इज व्हेरी क्लियर एंड कट. Marga Newmarket Traders Association discussed plans and initiatives for the years 2024 to 2027. A major highlight of the address was the ambitious plan for the upgradation of the market building. President Gopal Naik said that the association is determined to enhance the infrastructure by installing roof shades, refreshing the building with a new coat of paint, replacing tiles and improving overall aesthetics.
आख्ख्या इंडियेन पळयलें न्ही तुवें, आख्ख्या इंडियेन हांव तुका मडगांवची उलयना, मार्केटी अशीच आसा, वचत ते मार्केटी अशी आसा. पूण सुदारणा ही जावपाकूच जाय, तेजेर आमी कांयच ना म्हणनात. पूण कितेंय आसतलें पळय तो जो प्रपोजल पळय आमचे कडेन कोण कशें कितें मांडटलो, कशी दुकानां आसतलीं, कोणाक कशें दितले, तें सगळें बसोन जातकीरूच ते आमी सोल्युशन करपाक शकतले. कित्याक थोडी गोश्टी हांगा अश्यो आसात, हांगा ओपन स्पेस आसा, ओपन स्पेसीक केन्ना हें करता म्हणलेलें पार्किंग, पूण त्या ओपन स्पेसीचेर आजून पार्किंग जायना. पूण जेन्ना आमगेलें मोडटलें म्हणटा तें कारण आमकांय खंय तरी भिरांत आसा. कित्याक ओपन स्पेसीचेर जेन्ना तुगेले आजून तर जेन्ना पळय हेंच्यांनी 3 कोटी दिल्ले म्हणटा सीएमान, आपूण दिगंबर कामत जेन्ना सीएम आशिल्लो तेन्ना हे 3 कोटी तांकां पास केल्ले म्हणलेले, आनी तेन्नाच्यान आजून तुमगेलें हें जायना, पार्किंग जायना. जेन्ना ओपन स्पेसीचेर पार्किंग जायना, खंय तरी आमच्या बाजारकाराच्या मनान खंय तरी भिरांत आसा न्ही. फाल्यां आमी करता म्हणलें आमी करपाकूच जाय, आमी ना म्हणना, मुखार हे जावपाकूच जाय आनी ह्यो घडटल्योच आनी मुखार केन्ना तरी फ्युचरां आसतलेच. पूण पयलीं तरी आमकां सगळ्याक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें तरी प्रयत्न आसपाक जाय आमचो. With the aim to eradicate polio in the state, Pulse Polio Drive was conducted on Sunday in Goa. 91,237 children below the age of 5 years were administered an additional dose of oral polio vaccine as part of the nationwide Pulse Polio Immunization Drive. The health department arranged 660 booths, including mobile and transit booths, wherein 491 were fixed booths, 107 mobile booths, and 62 transit booths across the state. The volunteers will be visiting houses from March 4 to March 6 as part of mop-up rounds to ensure that the oral polio vaccine is administered to children who may have missed receiving the vaccine on Sunday. The Department of Archaeology launched its new official website on Monday at the hands of Minister Subhash Desai. The website will enable the public to access information related to protected monuments and sites in Goa, as well as provide information about department's work in the field of archaeology. I feel we have come out with this after formation of the new department. We have come out with this website. This website was originally designed by the GEC students, आणि ताजे नंतर इट इज म्हणजे ताजेर मागीर परत एक फावटी वर्क ऑन केल्लें आसा आमच्या ITG डिपार्टमेंट. ITG डिपार्टमेंटान जी सायट डेवलप केल्ली आमच्या GEC कॉलेजीन, ताका परत जायते फिचर्स घाल्ले आसात आनी ती परफेक्ट केल्ली आसा. एंड टुडे वी हॅव लॉन्च दिस वेबसायट. And in some sports news, the Union of Shishini Villagers showcased an outstanding performance as they secured a resounding 12-0 victory against Vantage 73 Sports Club in an electrifying under-15 Kelo India women's match held at Sinketi Ground on Sunday. Walayana Jada Fernandez and Asira Fernandez emerged as the stars of the match, each netting an impressive 5 goals for Union of Shishini Villagers. Their incredible offensive prowess left Vintage 73 Sports Club struggling to contain the relentless attacks. The goal-scoring spree didn't end there, as Neha Naveen Worlikar and Aline Piexito added to the tally with 1 goal each, further solidifying Union of Chinchinim Villagers' dominance on the field. The team's cohesive play and strategic execution were evident throughout the match, leaving the opposition with no room to mount a comeback. Encounter at the Goa Vela Sports Club ground, St. Savio Sports Club Kalangut secured a hard-fought 8-7 win in the tie-breaker over Kurturi Gymkhana, propelling them into the quarter-finals of the 16th London Trophy Inter-Village Football Tournament 2024. The tournament is organized by Goa Vela Sports Club.
The match, marked by a lackluster midfield struggle, came to life in the 28th minute when St. Savio Sports Club's promising striker Fernandes found the net after a failed clearance attempt by Kotturi Gymkhana defender Ray Dias. St. Savio led 1-0 at half-time. The second half witnessed a missed opportunity for St. Savio as Fazil D'Souza's header struck the post, failing to capitalize on Kotturi Gymkhana goalkeeper Floyd Hilario's initial parry in the 51st minute. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.